Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Hari ini saya mau menerangkan tentang simple present tense. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizkyana Cantika Ramadhani dari Program Studi Sistem Informasi Akuntansi kelas 631A35. But first, definition of simple present tense is a verb tense used to describe things that happen frequently or are factual in the present. Jadi, simple present tense itu sebuah kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan situasi yang sering terjadi atau faktual di masa sekarang. Selanjutnya ada karakteristik atau ciri-ciri dari simple present tense. Yang pertama itu base form of verb. Jadi itu tuh berdasarkan dengan kata kerja bentuk satu. Yang ciri-cirinya itu diakhiri dengan S atau ES. Jika subjeknya itu he, she, ya. Yang kedua, ciri-cirinya menggunakan to be form am, is, are jika kalimatnya itu nominal. Nanti kalimat nominal dan verbal akan dijelaskan. Yang ketiga, time expressions. Jadi contoh dari penggambaran waktu ini biasanya ada kata always, often, every day, sometimes, rarely, seperti itu, menggambarkan kebiasaan. Yang keempat, negative and questions, itu pakai do atau does untuk kalimat verbal. Selanjutnya ada functions atau fungsi dari simple present tense. Yang pertama, habits or repeated actions. Jadi ini tuh untuk sesuatu kebiasaan atau aktivitas yang berulang kali. Ya. Yang kedua, facts or general truth, yaitu fakta atau pengetahuan umum. Seperti itu. Yang ketiga, describing yourself. Ini tentang menggambarkan sesuatu ya. Yang keempat, scheduled event in the near future. Jadi ini tuh untuk menjadwalkan suatu acara dalam waktu yang dekat. Yang kelima, permanent situation or things that don't or won't change. Ini untuk situasi yang tidak bisa diubah. Jadi memang sudah seperti itu. Oke. Selanjutnya ada simple present tense dibagi menjadi dua. Ada verbal dan nominal. Verbal used to express habits, general truth, or regular activities. Yang simple present tense verbal itu digunakan untuk mengekspresikan kegiatan, general truth, pengetahuan umum atau kebenaran ilmu, dan regular activities atau aktivitas yang secara berkala. Itu verbal. Dan untuk nominal itu used to describe a state, quality, or a condition of the subject. Jadi ini digunakan untuk menggambarkan suatu kualitas atau kondisi dari subjek tersebut atau kata sifat. Jadi kalau verbal itu kata kerja, kalau nominal itu untuk sifat. Jadi verbal itu contohnya kayak saya sedang makan, dia sedang tidur. Kalau nominal contohnya perempuan itu cantik, ruangan ini bersih. Untuk rumusnya, verbal simple present tense itu subject, verb 1, object untuk kalimat positif, kalimat negatifnya subject, do or does, not, verb 1, object. Dan untuk interrogatifnya, do atau does, subject, verb 1, object, plus tanda tanya. Contohnya, she reads a book every morning. She understands English. He works at bank. They play football on Sundays. Untuk note-nya itu dalam penggunaan simple present tense, jika subjek tunggal yang he, she, it itu dalam kata kerjanya diakhiri s atau es. Contohnya kayak itu, she reads. Reads itu kan kata dasarnya read. Karena she-nya itu tunggal, jadi ditaruh s di belakangnya. Reads, she reads. Selanjutnya, ini ada example yang positif negatif sama interrogatif. Yang positif,
you read a book. Negatifnya, you don't read a book atau you do not read a book. Untuk imperfectivenya, do you read a book? Karena ini Davy, I knew, ini tidak pakai S di belakangnya kata kerja. Jadi langsung aja. Dan pakainya itu bukan does. Example yang kedua, kalimat positif, she likes burger. Kalimat negatifnya, she doesn't like burger or she does not like burger. Untuk negatifnya, does she like burger? Ini ada spelling rules. Pertama itu ada add s, tambahkan s to the verb if it ends in a letter other than. Contohnya, I read, he reads. Jadi pakai s di akhir read-nya. Yang kedua, es. Contohnya itu seperti miss, I miss, she misses. Selanjutnya berubah menjadi ies, is. Ini untuk kata kerja yang diakhiri dengan y yang dibacanya i. Jadi study, jadi studies. Dan ini cuma nambahin s aja jika yang di terakhirnya itu e. Nominal simple present tense. Karena nominal itu ini untuk kata sifat. Kalimat positif, rumusnya subject, to be-nya am is are, plus complement. Negatif, subject, am is are, not complement. Untuk interrogatif, to be, subject, complement, plus tanda tanya. They are friends. He is very smart. I am a student. You are always helpful. Jadi untuk to be-nya itu I pakai am, he, she, it pakai is, Davy pakai are. Kalimat positif, he is a teacher. Kalimat negatif, he is not a teacher. Untuk positif, is he a teacher? They are happy. They are not happy. Are they happy? Selanjutnya ada adverbs of frequency. Jadi ini tuh kata yang sering digunakan atau sering muncul dan menjadi ciri-ciri juga dalam simple present tense. Ada always, usually, often, sometimes, never. Ada juga adverbs of time, ini itu menunjukkan waktu. Biasanya itu ada kata every. Example-nya every morning. Yang kedua itu tambahan on Monday, on Tuesday, on weekdays. Terus yang ketiga itu in the atau at time. Example-nya in the evening sama itu at night. I always wake up early. He usually drinks coffee in the morning. She often reads books before bed. We sometimes eat fast foods. They never go to gym. Jadi ini contoh kalimat yang menggunakan verb of frequency and time. Jadi ini ada contoh conversation. Hi Kia, do you usually walk to school? Yes, I do. I walk every morning. I take the motorcycle, but sometimes I walk if the weather is nice. That sounds nice. Do you enjoy walking? Yes, I do. It's relaxing. Do you listen to music when you walk? Yes, I always listen to my favorite songs. It makes the walk more fun. I agree. Listening to music makes everything better. Ada lagi, yang kedua saya juga akan membacakan. Hey, do you study at the campus library often? Yes, I do. I like the quiet atmosphere there. Same here. I usually go there after class. Do you go every day? Not every day, but I often go in the afternoons. Do you find it helpful? Definitely, I focus better there. Do you meet friends at the library sometimes? Yes, sometimes. We study together, but we don't talk too much so we don't disturb others. That's nice. Teksnya itu tentang daily routine, rutinitas harian. My name is Kia. I'm a student at university. Here is my daily routine. I always wake up at 5 in the morning. I usually have breakfast at 7. I order online transportation to university at 8.
After that, I usually start studying at 9. At noon, I always have lunch with my friends. After the lunch break, I join the class again. I finish the study at 4 in the afternoon. I usually have dinner with my family at 7 and then we spend time together, watch television or discuss interesting issues all the day. I rarely go to bed before 11 o'clock. Ya, itu tadi penjelasan simple present tense dari saya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.